Malawakang ulap at pag-ulan ang bumabalot sa malaking bahagi ng bansa ngayong hapon ng Sabado, August 8, partikular sa western at southern Luzon, habang patuloy ding nakararanas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas. Ito ay dulot ng enhanced southwest monsoon, habagat, na pinalalakas ng bagyong Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, makararanas ng bahangyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ng buong Mindanao na may tsansa pa rin ng pag-ulan dulot ng pamumuo ng thunderstorm. Mag-ingat sa pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar, tabing ilog at landslide-prone areas. Manatiling nakatutok sa mga susunod na rainfall warning ng PAGASA. Posibleng magpatuloy ang epekto ng habagat hanggang sa susunod na linggo, kaya pinapayuhan ng publiko na patuloy na mag-monitor ng mga opisyal na weather update. Red rainfall warning, nakataas pa rin sa Metro Manila at karatig lugar dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan. Red warning level, Bataan, Metro Manila, Zambales, Batangas, Lobo, Rosario, San Juan, Taysan, Batangas City, Ibaan, San Pascual, Bawan, Mabini, Tingloy, San Luis, Taal, Lemery, Calaca, Balayan, Tuy, Lian, Calatagan, Santa Teresita, Alitagtag, Nasugbu, Laurel, Agoncillo, San Nicolas, Cavite, Maragondon, Ternate, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Alfonso, Bacoor, Imus, Kawit, Cavite City, Noveleta, Rosario, Naik, Trece Martires, General Trias, Tanza, Pampanga, Porac, Florida Blanca, Lubao, Guagua, Macabebe, Sasmuan, Masantul, Santa Rita, Minalin, Bulacan, Hagonoy, Paombong, Malolos, Kalumpit, Bulacan, Mikawayan, Obando, Marilao. Panganib, inaasahan ang malubhang pagbaha sa mga lugar na madaling bawain. Orange warning level, Pampanga, Magalang, Angeles, Mabalacat, Apalit, Arayat, Bacolor, Candaba, San Fernando, Mexico, San Luis, San Simon, Santa Ana, Santo Tomas, Bulacan, Angat, Balagtas, Baliwag, Bocaue, Bustos, San Jose del Monte, Giginto, Norzagaray, Pandi, Claridel, Pulilan, San Rafael, Santa Maria, Rizal, Antipolo, Rodriguez, San Mateo, Angono, Baras, Binangonan, Cainta, Cardona, Morong, Taytay, Teresa, Cavite, Amadeo, Indang, Mendez, Silang, Tagaytay, Carmona, Dasmariñas, Jen. Mariano Alvarez, Batangas, Balete, Tanawan, Cuenca, Lipa, Malvar, Mataas na Kahoy, Padre Garcia, San Jose, Santo Tomas, Talisay, Laguna, Cabuyao, San Pedro, Santa Rosa, Binyan, Calamba, Tarlac, Mayantuk, San Clemente, Camiling, Capas, San Jose, Bamban, Santa Ignacia. Panganib, patuloy na nagbabanta ang pagbaha. Yellow warning level, Laguna, Liliu, Louisiana, Magdalena, Mahayhay, Nagcarlan, Pagsanhan, Pila, Rizal, Santa Cruz, Victoria, Cavinti, Fami, Kalayaan, Lumban, Mabitak, Paete, Pakil, Pangil, Santa Maria, Siniloan, San Pablo, Calauan, Bay, Alaminos, Los Baños, Quezon, Mulanay, Buenavista, Catanawan, San Narciso, San Francisco, San Andres, Macalelon, General Luna, Ginyangan, Lopez, Calawag, Tagkawayan, Quezon, Alabat, Perez, Lukban, Tayabas, Pagbilao, Lucena, Padre Burgos, Atimonan, Claridel, Gumaca, Pitogo, Unisan, Agdangan, General Nakar, Infanta, Real, Mauban, Sampaloc, Sariaya, Candelaria, Dolores, Chaong, San Antonio, Tarlac, Tarlac City, La Paz, Concepcion, Paniqui, Gerona, Moncada, Nueva Ecija, San Isidro, Cabiao, San Antonio, Gapan, Bulacan, San Miguel, Doña Remedios Trinidad, San Ildefonso, Rizal, Tanay, Pililla, Hala-Hala. Panganib, posible ang pagbaha sa mga lugar na madaling bawain. Affecting Quezon, Burdeos, Humalig, Panukulan, Patnanungan, Polillo, Nueva Ecija, General Tino, Aliaga, Bongabon, Cabanatuan, Karanglan, Cuyapo, Gabaldon,
General Mamerto Natividad, Gimba, Jaén, Laur, Licab, Llanera, Lupao, Nampikuan, Palayan. Pantabangan, Peñaranda, Quezon, Rizal, San Jose, San Leonardo, Santa Rosa, Santo Domingo, Muñoz, Talavera, Talugtog, Zaragoza, Tarlac, Anao, Pura, Ramos, San Manuel, Victoria. Inaasahan ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan na may paminsan-minsang malakas na buhos sa mga lugar na ito, na maaaring magpatuloy sa loob ng susunod na 3 oras.